Ke Joint Action Committee jong kitrai kali trok bakit ikimar na ki karkhana dewbilat. Bakan thop ya ke All Jantia Cement and Clinker Transporters Association bat ke Jantia Hills Truck Owners Association. Bala kersan lang da ke Meghalaya Truckers Union hak jinglang mentagasi kelarai wan sangeh letkit ya kimar na karkhana dewbilat ki badan ha Jantia Hills. Ke jinglang ke balalong mentagasi kelai keren halor ke jingpen bena ke sarkar jela limba ke tenat transport department bala penthamai ya ke baikit mar naki karkhana dewbilat ya ke bala pynmih ha ke khalai tarik benai kelalingkot arjar arpho. Katkum ke jingpen bena ke sarkar ke baikit mar hak shitan haman ke kilometer ke long khandai tingka hasrok rong kharwai tingka hasrok mau bat kharar tingka hasrok khando. Uba JAC kendia ubadi advisor ke Joint Action Committee ulai thu ba ke jingilang ke lasim ya garai banadu ke khatsan tarik menta benai on sangeh no bankit ikimar badi jengki karkhana dewbilat kat hado banda pentrikam da kedor balabu da sarkar. Uba nindamon chulet ubadi presiden ke JHOTA ulong bakat gum garai belasim khaman chwa ya kani kedor thamai la dai ban pentrikam nadu ka khatwai tarik hendai ki karkhana ki badan hagathan kilapan porshu ya ke baga Joint Action Committee kelabu badai ban pentrikam nadu ka khasan tarik. Ikam ga JAC yang ini ki lesen ada beri chairman ne negobi ke jengmut kawa ide berkat liwa ada ada mutu resolution yang ia ka pratarik yang new benai moda da ki company penkrekan ki itu notification yang yang kasotrik yang bulan Januari arjar arpau ini yang ke JAC negobi dan ni jengmut kawa ne ke sini becim gerai bawa nado ke sini Monday kata kasan trik yang ini benar-benar Jun aja apa neliang ke JAC da kerpat kai di perangan baru truk di transporter waya ke loading napo cement company ni tai minta po kan napo stop mereka MD transportation dengan skema le wa ki transporter iwaro UDM minta po cement company kila corporate lang gibi kana mo iboni benta i kam ke JAC demut i detmui yo man i urlong mesai so kana mo para member ki potro yo man ki yo nang aga jimbo keri yo na kalian yang baru arsai keju industri ayo ya ga sotrin da sotrin wa yo ya ga bisa now transport ni new bunai jo soter ki aja den ke soter da cham dingalang fratrik da rai wala nadu ne kasi to company to rekam itu tu kan ofisan ndai kat ka man gatte company buam kurekam ga da ka yalang ini da chim garai na baro lese wa nadu mondi apa stop jaga loading dari siapa wan le apa penerimaan itu se company kita terkira yang itu negasi Jantia Truck Owner Association hagating itu menikah nukisan yang ke niga sarkar ko yo ikat lai terit nu benau nang tong nama arajar arpau ta wat ne ini ke JAC wo ke yang Jantia Cement Transporter Association, Ikat Truck Owner Association, dadap echong meeting, dadap kika GT, dadap kidiman waktu hadok ga kadwi terik to penem kam bika kani gador kau katam kani notification. Ta, Andre hagajing itu wah GT ga wah pak ga cement factory ni wa refly gi man panpor gi hadok cibna ketewan handai kami hadok cibna yang itu ke por yang ki kembiai man yo decide ki kete handai kete hagating itu yang ikut meeting biang naga AC na leader ami dari join biang saka MLTU tedumani lead dari join man deman relation waktu hanai ke khat ada di zon man lesen tidak debo ke wigarai waktu open crack kam no ika hadok ke khasan darit wani kini kemonde wawan waktu open crack kam no di cement factory ginga na apel lo ye ki cement factory woro pradli ki cement factory ko am haine harilum jantia
haita kamto ha ini ha is jantia wato upukre kam ki ye keniga nobison ko ai sarkar wats ko wile appeal lo ya ki driver ni ki truck wa lado gemonde lado mengkre kam keniga nobison lemkre kam kini ki semen plan ni gini to wa menhoy de ulut ki nga appeal lo perdi nga ke presiden yang betrok onam association nga appeal lo iki truck oro menhoy de ulut ki driver menhoy de ulut ki nado monde lada ki semen plan krek kam ki gini ka hagani ke dor ko kendai tengkau ki sipau tengkau kat art kat kam communication dah kejo kupor kerpat biang ye ki transportar lada mengkrek kam ko ni communication hadok khasan tarik waktu uya stop lang hiwaro kete wa mohade uya penlut ki transportar le oro unta duite kerpat ki kubule cibun oro